Grabe oh. Raiders. 2K lang, 2K. Grabe to. Ganda oh. Anong brand to? NFL. Oh, $20 oh. Pwede na sa 1617 to guys. Oh, mga Raiders so $24. Ayun yung likod niya. Mga parang jersey type. Mga Lakers oh. Dito. Ito starter. Starter na Lakers. $29 on tag. Siguro pwede na sa ano to. Mga 2-3. Angas nyan guys oh. Oh. Large to large. Ito Niners. $19 lang na Niners. Pwede na sa 1.5 to. Ano? Niners. Ganda oh. Clippers basketball. Chicago Bulls. Close na pala sila. Ang dami oh. Ito Raiders guys. Ganda to. Size XL. Nike siya. Nike na Raiders. Jacket. Ito mga jacket 24 lang. Ano mga jacket dito eh. Ano ito? Lakers oh. Jersey type. Ano to? Ayun, $20 lang to. Tignan nyo naman guys. Ang dami magaganda rin dito. Ayun, Golden State Warriors oh. Na jacket, varsity jacket. Ganda. Oh, meron pa siyang bucket sa likod. Solid din dito oh. Ano pa tayo? Oh, Las Vegas oh. Solid din. Las Vegas Raiders. May bucket pa siya. Kano lang to? $19. Oh. Sweatshirt. Ito mga jacket na dito. Tapos triple XL. Man, Raiders. Raiders ulit oh. Pinstripes, $19. Size small. Ganda. Okay, pasara na sila guys eh. Meron mga jacket dito. O sige, let's go. Tommy.